Action! जय जगन्नाथ नमस्कार आपन को गोटे फ्रेश वीडियो को स्वागत। आम गाड़ी बाहरला एवं संबलपुर अभिमुखे माँ समलेश्वरी मंदिर आउ हीराकुद परिदर्शन में आम बाहरलु। बाटे गला बेले झारसुगुड़ार बहुत गुड़े फैक्ट्री क्रॉस करके आम गलु। बहुत गुड़े फैक्ट्री थिला। तापर आमको स्वागत कला संबलपुर। वेलकम टू संबलपुर। आम हीराकुद रोड रे गला बेले आदित्य बिल्लार गोटे सुंदर फैक्ट्री देखा पाइलु। से फैक्ट्री आमर जो पाचेरी थिला से पाचेरी देखंतु केते सुंदर सुंदर आम ओडिया कला संस्कृतिर सबु प्रतिच्छबि मान अंका होता। तापर आम हीराकुद जो गांधी मीनार अच्छी ये देखंतु से ऊपर को आम जीवु। ये ऊपर को आम जीवु। आम गाड़ी स्पीड रे आगे चलला ऊपर को गांधी मीनार से आम जीवु। कौन कौन अच्छी सब देखू। से जड़े भौणी को पचारू पुलिस भौणी को। तापर देखो आम गाड़ी केते ऊपर को जीव केमिति जीव देखो राउंड 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 हे आम जीवु ऊपर को। आम आगे चलिलु। आम राइट साइड रे थिला कौन कहले पानी माने जो हीराकुद्र ऊपर मुंडर पानी जोठी स्टॉक रुहे आम राइट साइड रे थिला। आम धीरे धीरे आगे चलिलु। धीरे धीरे नुहे बहुत स्पीड रे सार चलिले आगे आगे मु चलिली पछे पछे। आम आगे देखंतु ए गांधी मीनार ये देखो ये लिखाई भी गांधी मीनार सेटा हूँ ता ऊपर को गले जना पड़ो सेठू कौन सब देखा जाउची कौन होउची केमिति कौन अच्छी ता भीतर परिस्थिति सेठिकार परिस्थिति। आम चलतु माड़ी जीवा आ देखा कौन हेची सेठी। अरे 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 ये कौन ये गुड़ा गुड़ा झुलंता कौन गोटे झुली झुली जाउची। हाँ ये तो रोपवे हाँ ए रोपवे देखला परे आमर भी लोभ है। कौन लोभ है लोभ कौन हम रोपवे बसवा लोभ है। तापर आम चलिलु सार बसी सारे मु भी चलिली मु भी भितर को पशिगली। तापर सार कहले एसी चलाओ। सी हठात किसी न कही कबाट बंद करदेला। कहला अरे अरे बंद करदेला रे। आम हस मजाक कलु कहीं एसी जेहेतु से एसी जगह नाला से आम बहुत हस मजाक कलु। आम पाखरे भी कैबिन गुड़ाक चलुला रोपवे झुली झुलिका झूला देखिकी भारी डर लगुला कहीं आम बहुत हाइट रे थिलु। देखंतु आम साइट रे सबू केमिति हेची आपण आशा देखि पारुथिबे। हठात मझिरे रोपवे रहीगला परे मते काई लागिला टिके हल्का हल्का झुलिला भलिया। तापर मु सार को पचारली सेति समय तमे एठी झुली रहबो हलुची मतलब हलुची एटा हलुची दहलुची तो डर माडुची ए सीट बेल्ट बांधि नु बेलून अछि एदरे से नाही बाहर पटो इथपे डोर लॉक कराई छै। बाय चांस कार भवसागर मुक्ति पाइबा को इच्छा थिबो से डोर एपटो खोली की तळको से निजु निजे विसर्जन कर दो सेही डर रे से बाहर ये करछ। ऊपर थाई आम तल जो सबू पार्क टाइप अच्छी सुंदर दृश्यमान सब आम उपभोग करूँ। ऊपर ये देखंतु रोड होती गछलता सब अच्छी सुंदर पार्क अच्छी छोट पिला माने खेलुचंती सेठी। ऊपर टॉप व्यू आम देखुथिलु जमिति लागुथिला हमको एरोप्लेन रे बसला भलिया सेठू देखिला भलिया लागुथिला। आम सिनेमा पाठरे ड्रोन शॉट आम मोबाइल रे एटा ड्रोन शॉट थिला। ऊपर ऊपर लोक मैंने सीटी चला बुला करुले क्रिकेट जे छोट पिला मैंने खेलुले ये सब देखिलु। आम पाखापाख देकी सब रोपवे सब चलुला सुंदर दृश्य थिला आपण मैंने भी देखि पारुथिबे। तापर आमे ओल्हेई पड़िलु। ओल्हेला परे आमे भाबिलु कौन करिबु माने कौन आसीचु बुलिया को देखिबु आउ कोठी कौन अच्छी कोठी भल दृश्य अच्छी देखिबु। तापर आमे देखिलु हीराकुद्र सुंदर जो जलराशि थिला एपट पटे होची छत्तीसगढ़ पट आमर जहाँ को कहती ऊपर मुंड एटी सब पानी थिला भर्ती थिला। एपट साइड आमर खाली थिला 2-4टा बोधे गेट खोला थिला से दूर देखा जाउची आपण देखि परथिबे पानी पड़ुची सेठू बढ़िया लागुथिला। आमे पूरा गांधी मीनार रो पूरा ऊपर थिलु एठू दृश्य सब देखुथिलु। देखंतु केते बढ़िया देखा जाउची। तापर आमे आसिलु तळकु बुलिया पई ए बुलिया पई गलु से रोड को जीवा पई चाहूथिलु किंतु गला बेलू एपट सब लिखाई
ଯେ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଏସବୁ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ଼ ସେଠି ଦେଖିକିରି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଗର୍ବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ଇଏ ଫଟୋ ଉଠାକୁ ସବୁ ଦେଖି ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ସାର୍ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଥିବା ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ କହିଲୁ ସେ ଆମ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କଲେ। ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଜାଣିନଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟାଭିଗେସନ୍ ଭାଇନାଙ୍କ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲୁ। ନ୍ୟାଭିଗେସନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁର। ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ। ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ସେ ଆମକୁ ଜୁହାର ଜଣେଇଲେ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ମୁଁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଅଙ୍କିତକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଅଙ୍କିତ ଜଣେ ନନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତର ସାନ ଭାଇ ବି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଅଙ୍କିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇକି ପଠେଇଛି ତା ହାତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶିଳାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଶିଲୁ ପାର୍କିଂରେ। ୱାଓ କି ଦୃଶ୍ୟ! ସତରେ ଏତେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ପାର୍କିଂ ବା ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଥିଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହୁଁ, କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ତାପରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ଲଗେଇଦେଲୁ। ପାର୍କିଂରେ ଲଗେଇବା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଅଙ୍କିତର ସାନ ଭାଇ ଆମକୁ ସରସ୍ୱତୀଆ ଦେଲେ। ଅଙ୍କିତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେହେତୁ ତାର କାମ ଥିଲା ସେ ଆମକୁ ସରସ୍ୱତୀଆ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ପରିବେଶ, ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛୁ। ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମାନେ ଆଖି ଝଲସି ଗଲା ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିକି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲୁ। ସାର୍ ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ହେବ ପୂର୍ବରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭାରି ମନୋରମ ଥିଲା। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ପତା ବି ପଡ଼ିବନି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲାଇଟ୍ରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲା ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା, ସଫାସୁତୁରା ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଯାହା ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ନନା ଅଙ୍କିତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ନନା ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଭଲସେ କରେଇଲେ, ପୂଜା ବି ଭଲସେ କଲେ। ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଲା। ଭଲରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବଜାର, ଗୋଲ ବଜାରରୁ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ନଦୀ କୂଳକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ ଫ୍ଲାଏଓଭର ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଁ ପଟଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏଠୁ ମାନେ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଟା ପୁରା ମହାନଦୀ। ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ଶିବ, ଭୋଳେ ବାବା, ଭୋଳାଶଙ୍କର। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ ସିନେମାର କ୍ୟାମେରା ଆଉ ରିଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏତିକିରେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।